भाव में आम पिलाने ठीक भाव में बढ़ी पारे ना 5 वर्ष गोटे झील हो गले सी भी केवे कौन पुरुष लोक निज बापा हेले संस्पर्श माने कोलागत न होगा भल ठाकुर कहते 10 वर्ष बयस पर्यटन गोटे पिला को जहाँ भी शिखे दिए मथार से लिखनी हुई रही जाए आ विशेष भाव में गोटे फोन देखी गोटे कथा मुझे आम जो धर्म कौन बोझे भावुंट आम फूल दीप दीप देके मध्यम धर्म भावुंट श्रावण मास आसी आम धर्मटा को बुझी पानी लेकिन जीवा मानसिक रखा आम ठाकुर पाखे समस्त भाव मानसिक रखीदे ठाकुर आमको किसी पूरण करदे आम ठाकुर करुचे कौन आम मानसिकता पूर्ण हम ठाकुर से कहले प्रत्येक दिन सकाल संध्या तू प्रार्थना कर तो घर गुरु गुरुजन पितृलोक प्रणाम कर तापर तू आशीर्वाद अधिकारी हम कारण आम जो प्रत्येक दिन प्रणाम करवा प्रणाम मध्यम आमर बहुत मंगल अधिकारी अच्छे इष्टभूति सहज कथा नुहे भोर उठला पर जो इष्टभूति भोग नवेदन हुए जमी निकुमला यज्ञ रावण करते से भाया आम जब निकुमला यज्ञ यहाँ हूँ आप 30 दिन में जो पूर्णांग इष्टभूति हूँ कहुई भूतभोज और भातृभोज दियो सेटा को आम यज्ञ स्वरूप आप भावे पूर्णांग पूर्ण आहुति बोली भावे जदि न भावे कारण आप भावुं घरे फटो दिह रखी 2 दिन कुणिया घर पड़ी मो घर दिह साढ़े उपास रही संध्या बेले संध्या घर दिया होनी मो घर उपास रहा मुझे बसिले जब प्रार्थना कर मो भगवान से पाईगली प्रार्थना करुँच मो घर धूप न दिहला दिनक से किसी असुविधा ना कारण आमर ठाकुर गोटे कीर्तन अच्छी ये बंध्या पूजा अकारण आम व्रत और नियम विषय न जानी बहुत किसी भूल भाल कम जाए हेरी सावित्री माँ गोटे उदाहरण जातक देखते किसी जगार सावित्री माँ झील लगे 30 वर्ष तक बहर ना से बर्तमान ठाकुर धरिकी एत विश्वास सहित दृढ़ विश्वास प्रणामी रखिक कांदिकी ठाकुर आम रुआरे उपयोजना केन्द्र में मातृसम्मेलन होता है कांदिकी कहले ठाकुर मुझे आपन को ग्रहण करी गुरु रूप मत सब किसी मिराकिल देखा प्रकृत 8 दिन भर गुरु गुरु परिवार दीक्षित परिवार बाहागर ठीक झील जी विभाग रही से माँ ये बसी तेणु जो मैंने गुरु को ग्रहण कर जो मैंने इष्ट देवता को भल पाई विश्वास रखी निश्चित भाव में से फलस्वरूप पाई आ भगवान को माने मागिबा है आम मनीष मान गोटे माने आम मान गोटे बहुत आशा आकांक्षा रही जाऊँगी तेणु आमको से भगवान को पाइबाक हेले यही ब्राह्म्य मुहूर्त नामधान करार अच्छे संध्या सकाळ प्रार्थना करार अच्छे गुरु गुरुजन को प्रणाम करार अच्छे जदि गोटे माँ टी तार बापा को प्रणाम करुवा से छुआ देखिए निश्चित ता माँ बापा को प्रणाम कर पे मैंने ओआड़े हे ना जातिभेदर बहटा को आजिका कहते आजिकल दुनिया में सब चलला ना ठाकुर से बहुत बारण कर अनुलोम बह आ प्रतिलोम बह कारण बहटा जब भूल हो गला तार संतान चर्चा बहुत भूल हो गला वर्णशंकर छुआ आसुँच बड़ बड़ रिसर्च माने बड़ बड़ डॉक्टर माने जो छुआ पाठ पढ़ा डाकुं से ही आज माओवादी सन्त्रासवादी भी बाहरी आम गाँव भी आप देखिपे क्या घर पिला केमी आप निज संस्कार भर जानीपे आपण गाँव में मो गाँव में समस्त गाँव छुआ मैंने पढ़ुं जहाँ घर माँ बापा जमी संस्कार देते छुआ मैंने से ही संस्कार दे गति करुवे यहाँ कहवाक किसी पड़े ना तेणु गोटे माँटे जदि तार सब किसी विषय जानिक अवगत होता है तार छुआटी को ठीक से भाव में से छुआटी प्रथम माँटा को अनुकरण करे तेणु तार माँ प्रथम शुद्धभूत होकर रहा दरकार तार बापा को देवता बोली भाविबा दरकार आ तार बापा को देव भाव आसिले तार संतानटा को से भाई संतान आसब आसब ना आपड़ जिते बड़ हे ठीक करूँ तार हेबाटा भूल हो से 12 वर्ष बयस गोटे दीक्षित करा हुए आई भावधारा देके जाए आई भाव में गले तार संतान माने बहटा ठीक हुए आ स्वामी स्त्री कथा संतान चर्चा कला बेले ठाकुर को नाम करके संतान चर्चा आनती जहाँकि संतानटा भल आसे यही गोटे कहीं आम ठाकुर कहते मु समस्त को अनुरोध रखुची जहाँ घरे पिला माने अच्छी समस्त यहाँ भावतु प्रकृत में मु पिला को एभली शिक्षा देवी से गोटे सुविवाह कर आ सुसंतान आण कारण ये दश विध्वंस भर को गला ये देश आप भावी पारे ये प्राकृतिक विपर्य निश्चित भाव में आसब बहुत बहुत आसब आम जब मनीष निजे टी न सजग होगा आपड़ भावुं से बन्या हो गला आम मैंने सुरक्षित रहा कि मुझे सुखरे बस मो पड़ोशी जब दुखरे अच्छे मुझे सुख पाइबी तेणु आम कही देशर थे हिंसरे मिले भला आम निजे भल रहा आने को भल बाटर ने जी जहाँ कहूँ कहू ठाकुर कहते तोते माड़ हो तो तू पिठे दे तो पिठी देखे दे किसी असुविधा नहीं मोर कथा तू कही चा प्रति घरे घरे पूरे पूरे तोर नाम करवा दरकार ए सतनाम तोर प्रचार हवा दरकार आम मैंने ये जो ठाकुर सदीक्षा ग्रहण कराए समस्त को कहीकि ठाकुर को जब मन नहीं तोर मन प्राण दे एत भल पा तार पारिवारिक भितर एत पस तापर तू सतनाम कथा कहबू तोते से प्रथम भल पाइले तो ठाकुर को बुझीब से समस्त पुणी आउ थे अनुरोध रखे आम मैंने समस्त ठाकुर विषय जाना कहीं ठाकुर आसी परिवार कहीं देखते आदर्श परिवार गोटे कथा कही उदाहरण रखुची ठाकुर माँ कथा विषय मुझे माँ कहे
ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ପାଣ୍ଡବ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ ଆଉ କୌରବ ମାନେ ଅଧର୍ମରେ ଥିଲେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଶାସନ ଆମର ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରୁଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଯମରାଜରେ ଯମପୁରରେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ୱଦେହରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯମପୁରକୁ, ସେତେବେଳେ ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଦେଖିଦେଲେ କୌରବ ମାନଙ୍କର ଦୁଶାସନ ଆଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ, କ'ଣ ତୁମେ ମାନେ ଏଠି କେମିତି ଅଧର୍ମ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆସି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ସ୍ୱଦେହରେ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି? କାରଣ ସମସ୍ତେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆତ୍ମାଟା କେବଳ ଯାଏ ଯମପୁରକୁ, ଆମେ ତ ସେଇଟା ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏ କଥାଟାକୁ କହୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କିଛି ଅଂଶରେ ଏଇ ଝଲକଟା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ମଣିଷର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମେ ଭୁଲ କେମିତି କରେ ଆଉ ଦଣ୍ଡ କେମିତି ପାଏ। ଆମେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ଫୁଲ ଗଛରୁ ଫୁଲ ତୋଳିଦେବା, ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଏତେ ଦୀପ ଧୂପ ଦେଉଥିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି କଥା ପଦେ କହିଛି, ତାର ଜିନିଷଟାକୁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି। ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଦେବେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ 10ଟା ଆତ୍ମାର କଷ୍ଟ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ଅନୁଭବ ଯିଏ କରୁଥିବ ସେ ପାଉଥିବ। ତେଣୁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାଇଛନ୍ତି, ଯମରାଜକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ନର୍କପୁରରେ ଦେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ରୌପଦୀ, ତାଙ୍କ ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ବହୁ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି। ଯମରାଜଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଇଏ କେମିତି, ମୋର ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଏତେ କଷ୍ଟ କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି? ନା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଥିଲେ ଅନ୍ଧର ପୁଅ ଅନ୍ଧ ବୋଲି, ତାଠୁ ଭଳି ବଡ଼ ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି କିଛି ଅଛି? ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି କାହିଁକି ନା, ଆମେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ସହିପାରେ ନା, ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି କଥା ପଦେ କହିଦିଏ, ଯାହାକି ତା ଆତ୍ମାକୁ ବହୁତ ବାଧିଥାଏ, ତା ଭିତରୁ ଯାହା ବାହାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରେ ନା। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ କୌରବମାନେ ହେଲା ଅଧର୍ମରେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଧର୍ମରେ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଝଲକଟା ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ମିରାକିଲ୍ ଯିଏ ଜାଣିଥିବେ, ମାନେ ଆପଣ ସେଟା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକରି ଭଲରେ ରଖ। ଠାକୁର ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ନାମଧାନ କରୁଥିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କିଏ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ସେ ମୋତେ କିଛି କହିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ତାକୁ ଦେଇ ଭଲରେ ରଖ, ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆଗ ଆସିକରି ଚୋରି କରନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଚୋରି କଲେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ବହୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ତୁମେ ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ଭଲରେ ରଖ। ସେ ଆଜି ଭାବିଛି ଆଜି ରାତିରେ ତ ମାରିବେ, ଠାକୁର ଏକା ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ନିଜକୁ ନିଜ ଏତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଠାକୁର ପାଖରେ ସେ ଭୁଲ ଭାବିଛି, ଠାକୁର ଆପଣ କେମିତି ଏତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି 10ଟା ପୁରୁଷ? ଠାକୁର ତାକୁ ଏକାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ଆସିଥିଲୁ ପରା ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ, ତୁ ଏଇଠି ମାରିଦେ, କେହି ନାହାନ୍ତି। କହିଲା ବେଳକୁ ଦେହ ଶିହରଣ ଉଠୁଛି, ଆମେ ତ ଦେଖି ନାହିଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅନୁଭବର କଥା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, କହିଲେ ସରିବନି। ଠାକୁର ପାଖକୁ 3ଟା ଟିଚର ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଭାଇ କହିଲେ ତମ ଗୁରୁ କେମିତି ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଯଦି ତମ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଯାଉ ଯାଉ କହିବେ ଖାଇଛୁ ଆଉ ତୁମେ ଖାଇବ, ତାହେଲେ ତମ ଗୁରୁ ଠିକ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବୁ। ପ୍ରକୃତ କଥା, ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ, ଠାକୁର ପ୍ରଥମେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକରି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ତାଙ୍କୁ ସେବା ଦିଅ, ତାପରେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି କଥା ହେବେ। ସେତିକି ସେ ଶୁଣିଦେଇ 3 ଜଣ ଟିଚର ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଗୁରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଜଣେ ସେମିତି ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ, କହିଲେ ଠାକୁର ଯଦି ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ, ଏଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୁଁ ଜଣେ, ଆଉ ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ କିଛି ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ସେ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକର ବନ୍ଧୁ ଯିଏ, ସେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମରେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଚାହିଁ ଦିଏ ସେ ଆଉ ଫେରି ଆସିପାରେ ନା, ସେ ତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖାଲି ମନେ ରଖେ। ସେ ଆମକୁ ହେଲେ ନ ଚାହାନ୍ତେ, एकथा मन भाविक ठाकुर पाख प्रणाम कला बेले बड़ वैज्ञानिक जाइए ठाकुर को प्रणाम कर ठाकुर ये मोर बंधु आसी देखा दिंतु दुख टे बुझंतु ठाकुर जमा चाहूना जिते जमा चाहिए वैज्ञानिक जन बहु मन दुख कर कहले मोर ठाकुर मुझे प्रिय लोक मो बंधु को लेकिन आसी मत एत बड़ अपमान कर जिते से एपटक आसी बाहर को पलि आस बंधु जनक कहले जहाँ तुम ठाकुर मत आज चाहिए मु बहुत खुशी कारण मो घर या भाविक आसती से ठाकुर गोड़ तले से लंबई पड़ जाइए कहले बहुत कथा अच्छी माँ कथा तो कहले न सरे माँ ठाकुर को एत भाव भल पाते माँ बहुत किसी ठाकुर सेवा देते आप अल्प बहुत जानते अल्प अल्प कथार कहीदे माँ जो ठाकुर कौन चाहूले माँ ताको पूरण करदे ठाकुर हाथ गोड़ी बाहर माँ ताको परदिन तैयारी करदे माने सेवाटा माँ कई भली देते परिवार भितर शशुर को रेपद कहार को से रेपद कहते आउ एत सही बहीकि कम करते आम आजिका दिन में पर पीढ़ी जिते दूषित हो जाऊँगी आम ये जगजननी को लक्ष्य करवा माँ मान को अनुरोध रखे से वयस्क हूँ कि कम बयसर हूँ समस्ते माँ विषय बड़ फोन है समस्ते शुणु जानतु
ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ନାମଧାନ ନ କରି ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଛୋଟମାନେ ବଡ଼ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ କଳୁଷିତ ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଏ ଗାଁରେ ମାତୃଶୁମଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତ ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖେ ଆର ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ନିଜେ ଭଜନ ଯାଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଥିବେ। କାରଣ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ମାତୃଶୁମଣି ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମାତୃଶୁମଣି କରାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖିବା। ନାହିଁ ତ ତୁମେମାନେ ଏକାଠି ବସିକିରି ମୁଁ ଆମରି ରୁଆ ଉପଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିଚିତ୍ରା ମା ତାଙ୍କର ମନ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି କହିଲେ ମୁଁ ମା ଫୁଲମାଳ ଭୋଗ ନେବି, ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ମାତୃଶୁମଣି କରିବା। ସେ ପ୍ରକୃତରେ 3 ମାସ ଧରିକି ଫୁଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହାର କରିକି ନେଇଥିବେ ଆଉ ଭୋଗ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ତାପରେ ଆମେ 3 ମାସ କଲା ପରେ କୁଳିଆପଡ଼ାର ମା ମାନେ କହିଲେ ମା ଆମେ ଆମର ଗୁରୁବାର ନିଜେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଯାହା ହଉ ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ସମସ୍ତେ ଜାରି ରଖିବା। ମୁଁ ଏତିକି କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ। ପ୍ରଥମା କିଛି ଆଲୋଚନା ରଖିକି